Kada sletite u Las Vegas na Harry Reid aerodrom, prva stvar koja će vas dočekati su mašine za kockanje. Ovo je naravno grad kocke u koji se dolazi isključivo zbog toga, ali zbog ciljane namere da se privuče što više oni koji će ovde ostaviti novac, Las Vegas je postao velika turistička destinacija i neretko privlači i one koji ne dolaze samo radi kockanja. U ovom videu neću da vas dajem starom iznađenom pričom o Bugsy Siegelu, mafiji, gradu koji iz ničega iznika u pustinji. To imate u svim drugim videima i obavestite se o istoriji Vegasa sami. Ja sam ovde samo turistički u prolazu, ali pošto mi nije prvi put u ovom gradu, izneću vam neka svoja zapažanja koja sam, samo kao turista, primetio ovoga puta. Kao i kada sam došao ovde prvi put pre skoro 30 godina, i dalje su sve glavne stvari smeštene i sve se dešava na takozvanom stripu. Las Vegas Boulevard, kako je pravo ime ove ulice, zapravo nije klasična gradska ulica, već je to niz ogromnih hotela koji retko gde mogu da se vide, barem ne tako nabijeni jedan do drugog. I oni su tu u kombinaciji sa kazinima i uopšte vrlo spektakularnim zgradama i građevinama koje zajedno čine jednu od najprepoznatljivijih turističkih zona na svetu. Sve to smešteno na potezu od nekih 7 km dužine, ali ako pokušaš da ih pređeš pešice, shvatit ćeš da su kilometri ovde jači od tebe. Ovde se nalaze legendarni svetski poznati hoteli i kazina, od kojih ćete neke vidjeti u ovom videu. The Venetian koji upravo gledate sa kanalima i gondolama, Bellagio sa čuvenim fontanama, Caesars Palace, pa zatim MGM Grand, Paris Las Vegas sa mini Eiffelovom kulom, Luxor napravljen u obliku piramide i tako dalje i tako dalje. Svaki hotel veličine manjeg grada, svaki kazino sa ambicijom da te finansijski uništi, ali uz osmeh i ponekad i besplatno piće. Sve što je ovde pravljeno je u nekom stilu pod navodnicima većem od života, koji imitira ne samo gradove i civilizacije iz celog sveta, nego čak i različite epohe. Sve je naravno fake, to se vidi na prvi pogled, međutim i pored toga retko ko će ovde ostati nefasciniran barem nečim, pa makar to bila i ogromna količina kiča koncentrisana na jednom mestu. Las Vegas, odnosno ova ulica, živi 24 sata dnevno, znači ovo je što bi se ono reklo bukvalno grad koji nikad ne spava. U bilo koje od kazina ili hotela možete da uđete u bilo koje doba dana ili noći, da se bilo kockate, bilo pijete, jedete, šta god. Ovde je centar zabave i pored kockanja ovde se održavaju i svetski poznati show programi, koncerti najpoznatijih svetskih zvezda, mađioničara. Ovde su smešteni luksuzni restorani sa Michelinovim zvezdama, najbolji barovi, klubove, trke Formula 1 i zaista nema čega nema. Las Vegas je jedino mesto gde možeš da vidiš mladoženju u smokingu u 4 popodne, babu koja igra poker kao da je peti brak i lika koji kao da je došao još 1998. godine i još nije otišao. Te godine sam i ja došao prvi put, ostao ovde 5 dana i potrošio samo $10 na kocku. Toliko me ona zanima. I ono što primećujem da je u odnosu na tada Las Vegas papreno poskupeo. Tada je švedski sto u Caesar Palace-u sa vrhunskom hranom koštao $10. Kad se čekiraš iz sobe koje su tada koštale $20 noć, sledeći put su ti je nudili džabe, samo da dođeš ponovo. Dok sada nema sobe ispod $200, hrana je preskupa, pića su preskupa, sve je maksimalno nabuđeno i orijentisano na ceđenje i onog najmanjeg centa koji imaš u džepu ili na računu. Ili da parafraziram onu staru frazu, ono što se desi u Vegasu ne ostaje u Vegasu, već na tvojoj kreditnoj kartici. Ipak, i pored svega, strip ima neku dušu, lažnu, plastičnu, ali iskrenu u nameri da te zabavi, zavede i na kraju zajebe. I on to ne krije uopšte. Las Vegas ti ne obećava sreću, on ti nudi priču, a kakva će ona biti, zavisi samo od toga koliko si spreman da platiš. Ulaziš u kazino i odmah gubiš pojam u realnosti. Nema prozora, nema dana, nema noći, samo tepisi sa šarama koje očigledno služe da te slude i sjebu mozak što pre. I svuda isti zvuk, kling, 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 to je zvuk nade i bankrota u isto vreme. Jebo kocku, idemo kod Gordona na burger. Try this right here.
is my most popular menu item is called the Idiot Sandwich Eye. Klasično proseravanje američkih konobara, jer jebi ga, tip je obavezan, a za početak kao snak uz vopi naručujemo čips od plavog kukuruza sa keso sirom. Od Gordonovih burgera ja lično naručujem uvek Hell's Kitchen burger. Gordon je i dalje vrlo antipatičan lik, ali kada je hrana u pitanju, on je majstor svog zata. Najbolji burgeri na svetu su ovde od Gordona u Gordonovim burgerima u Las Vegasu. Nikad ne može da mane. Iz Nevada idemo autoputem broj 15 i ove prelepe pejsaže gledaju srpski kamiondžije kada recimo imaju turu iz Vegasa za Salt Lake City gore iznad u Juti. Mi se međutim sa 15-ice odvajamo ka istoku i idemo u Arizonu, tačnije za gradić po imenu Page. Ovo je ideja mojih Tajlanđanki da dođemo ovde i iako sam bio ranije u Arizoni, baš na ovom mestu sam i ja prvi put. Horde turista se kreću već napravljenom putanjom da vide još jednu Instagram senzaciju. Colorado reku koja zavija u obliku potkovice oko jedne od stena ovde. Ovaj zavoj ovde u obliku potkovice je zahvaljujući dronovima i društvenim mrežama postao jedno od najfotografisanijih mesta Amerike. Kanjon je baš ovde gde stojimo dubog 300 metara i sama reka, zavisno od svetla, nekad izgleda plavo, nekad blatnjavo brown, a baš trenutno je zelena. Nema filtera, nema photoshopa, ono što vidiš uživo izgleda isto kao na slikama, samo što ti kolena mnogo više klecaju ovde. I to je to, Instagram fotka i snova sa bucket lista. A samo 20 minuta dalje, još jedna Instagram senzacija. Gradić Page u Arizoni je polazna tačka odakle počinju mnoge ture za okolne kanjone i jedna od najpopularnijih je ovde Antilopin kanjon koji ćemo i mi danas posetiti. Kanjon se nalazi na teritoriji Navajo Indijanaca i ovde se ulazi samo uz vodiča i u organizovanim turama. Delom zbog poštovanja, a delom zato što flash poplava dolazi bez upozorenja i ne pita da li imaš kartu. Malo kiše, malo pomenutih poplava i par hiljada godina strpljenja, priroda je ovde radila polako i bez photoshopa, ali efekat je jednako spektakularan. Ovde vas vodiči uče kako da upotrebljavate aplikaciju na iPhone-u da bi vam slike ispale što više sa bojama. Kanjon koji je svoje ime dobio po antilopama koje su ovde u okolini nekada trčale, prava i oblikuju iznenadne flash poplave koje mogu biti smrtonosne. Ako padne kiša kilometrima dalje, ovde može doći talas vode bez ikakvog upozorenja i zato nema solo dolazaka i zato vodiči stalno gledaju nebo. Voda ovde dođe, očisti, izglanca i ode kao savršeno tempirani majstor. Priroda je fenomenalno izvlačila ove stene i zavisno od doba dana, doba godine, ovde svetlo pada sasvim različito, tako da nikada ne znate kakvu sliku ćete dobiti, sa kakvim osvetljenjem. Ovo je takođe jedno od mesta koje je otkriveno zahvaljujući socijalnim medijima, Instagramu i sličnom. Ovde je tek počelo da se dolazi negde od 2010. godine. Pre toga ovo je bilo pusto mesto gde niko nije dolazio. Baš nam je gajd ispričao da su pre COVID-a imali posetu od 4000 posetilaca dnevno. Tako da sada se vraćaju na staze stare slave. Kanjon Antilope nas uči da priroda ne mora da bude velika da bi bila moćna. Dovoljno je da bude uska, mračna i savršeno isklesana. Uprkos gužvi, mesto stvarno izgleda nestvarno
i vredno je svake posete. Nastavljamo dalje predelima iz kaubojskih i ne samo kaubojskih filmova, ali sada iz Arizone prelazimo graničnu liniju u Jutu. I dalje smo na teritoriji Navajo Indijanaca i dolazimo do tačke filmske istorije, mesta do koga su svi trčali, a nisu znali zašto, dok nisu stali i zagledali se u daljinu. I dalje ne znajući zašto. Evo, ovako je to bilo. Ovde je negde Forrest Gump stao i izjavio čuvenu rečenicu. I'm pretty tired. Think I'll go home now. Ali pogled je brutalan. Put, pustinja i monument vali u pozadini, Amerika u jednoj slici. Iz vrele Arizone i pustinje Las Vegasa svetlosnom brzinom prebacujemo se u državu Washington i tu negde oko Seattla, mesto se zove Olimpija, nalazimo mir na jezercetu u Kanuu. Ovde smo u poseti prijateljima i od 50 država Amerike lično sam bio u 49. Jedino Aljasku nisam video, ali Washington je meni najlepša država ove velike zemlje. U Seattlu sam ja sam bio već više puta, ali ovo je prvi put da su supruga i njena sestričina ovde, tako da obilazimo neke turističke atrakcije koje one hoće da vide, a gde ja lično sigurno ne bih došao. Ali ajde, gde svi Turci tu i mali mujo, to jest ja, da vidimo i taj čuveni prvi, to jest originalni Starbucks. Moje mišljenje o Starbucks kafi je opšte poznato, ne valja ni za kurac. Kad god naručim dupli šat kapućino, uvek dobijem neku tečnost koja samo ima ukus na neko bezvezno mleko. Tako da ovoga puta ja preskačem da probam njihove gluposti. Ali to je to, odavde je sve počelo i resto je istorija. Jedna od bizarnih atrakcija Seattla je Gag Wall. Zidovi, ove malo uličice oblepljeni žvakaćim gumama. I ne znam, grozno me uopšte da bilo gde pitam, ali da bi ispoštovali tradiciju i mi lepo moj našu žvakaću. Uzimam od moje žene, pošto nju groza. Negde ovde. Gavo. Seattle nije samo grad bizarnih gluposti, kao što su Starbucks i zidovi oblepljeni žvakaćim gumama. Ipak je ovo na svojoj metro teritoriji sa Takomom i Belgijem grad od 4 miliona stanovnika. Mi se međutim ne udaljavamo daleko i tu odmah u blizini posećemo Pike Place, pijacu u centru grada, osnovanu još 1907. godine i stariju od većine zgrada u okolini. Seriously, this is the best mango in the country. Young man, I've always trusted you. Really? Oh, you're a man of poor judgment, but the mango's good. Yeah, I know that. I know. Where is that mango from? India, southern India. Yeah, where are you from? I live in Thailand, so I have this in my garden. Yeah. Where do you live? Thailand. Thailand, yeah. Thailand, yeah. What are you doing out here? Just touristing? Come and get some fruit, some, apples, Washington apples. Maybe later, thank you. Lik računa nema jabuka na Tajlandu, ali ne znam da sam ja iz Srbije. Na ovoj pijaci glavna atrakcija su plodovi mora. Ovde se prodaje sveža, pacifička riba, naročito losos, halibut i krabe. Sve stiže direktno sa brodova iz okeana, obično isti dan kada se prodaje. Prodavci su glasni, brzi, bacaju ribu kroz vazduh i to je delom show, a delom efikasnost. Sve je papreno skupo, skuplje nego u supermarketu, ali se ovde plaća svežina i show. How much is it? 65. Moje Tajlanđanke obožavaju krabje nogice, toga nema na Tajlandu, osim iz uvoza. One for me. Ovo parčence možda košta $20. Wow. Wow. Koji delikates.
Vredi para. I vredi para. Fantastična kraba. Noga od krabice. Jako skupo, ipak je jeftinije nego na Tajlandu. Uostalom, zar merak ima cenu? Nastavljamo degustiranje specijaliteta Sijetla i tu u blizini sedamo na gustu supu od školjki serviranoj u okruglim veknicama hleba. I ona isto izvanredna. Osim kafe i seafooda, Sijetl je grad muzike, ovde je nastao grunge, a geografski na samo sat vremena od okeana imate visoke planinske vrhove i skijalište u zimskom periodu. Kiša pada često i Sijetl nije grad koji vas odmah obori s nogu, ali ako vam legne, onda vas ne pušta. A sada, dobrodošli u Hollywood, mesto gde svi imaju scenario, ali retko ko ima ulogu. Ovde se snovi ostvaruju uglavnom nekome drugom, iako su svi u nečemu i svi veruju da su na korak od slave. Hollywood je više ideja nego što je stvarno mesto i ovde su svi došli po svoju verziju te ideje. A ovo je Hollywood Boulevard, crveni tepih bez crvenog tepiha, zvezde na trotoaru, a ljudi iznad njih. Nije baš neki glamur, ali je legenda. I dok turisti gledaju imena slavnih, Hollywood prolazi pored, obučen kao neki lik iz filma i traži bakšiš. Iza mene čuveni kineski Man bioskop, ispred koga su mnogi od najpoznatijih glumaca ostavili svoje otiske, prstiju i nogu. Tako da ovde se turisti skupljaju u velikim masama da se slikaju pored svojih favorita. Ovo je jedno od najpoznatijih mesta u Hollywoodu i verovatno jedino gde su beton i ego u savršenom balansu. Turisti danas stoje ovde i porede lepote potpisa, veličine ruku i stopala, kao da je to ključ uspeha, a ne agent, sreća, pravi trenutak i na kraju i kako pušiš. I dok ti gledaš otisak nekog glumca iz 1930-ih, neko pored snima TikTok, neko YouTube video, neko se slika kao Batman, a neko pokušava da postane sledeća zvezda. Svi žele da ostave trag, neko u betonu, ali većina u telefonu. A ovo je hotel u kome je bilo prvo dodeljivanje Oskara i u kojem sam i ja jednom davno odseo. Kad sam bio američki predsjednik, ona mi je pjevala. I dalje smo tu, sada na Beverly Hillsu. I ovde se ne dolazi da bi se kupovalo, nego da bi se gledalo kako drugi kupuju. Jer ovo je shopping district onih najbogatijih. Rodeo Drive je mesto gde izlog više vredi od vašeg stana ili kuće, a prodavci te gledaju i procenjuju brže nego carinik na aerodromu. Ako si normalan, ne brini, ovde si samo dekor. Sve je tiho, čisto, savršeno skockano i složeno, nema gužve, nema buke, a boga mi ni popusta. Ovde je luksuz bez potrebe da se objašnjava. Ovde ljudi ne nose kese, oni imaju asistente koji ih nose i automobile koji vrede bogatstva koja nikad nećemo vidjeti sa oči. Ulica se zove Rodeo, a nema ni konja, ni blata, ni kauboja, samo kreditne kartice bez limita. Ovo je Hollywood bez filma, gluma bez kamere i moda bez dodira sa realnošću. Ako si došao ovde i kupio nešto, čestitam, a ako nisi, video si sve što treba. Dolazimo na mesto gde niko nije normalan i to je ovde kompliment. Dobrodošli u Venice Beach. Sa jedne strane tihi okean, a sa druge bodybuilderi, skateri, ulični umetnici i svi su ubeđeni da su glavna atrakcija. Venice je plaža gde ljudi dolaze da treniraju telo, ego ili oba. Muscle Beach izgleda kao teretana bez krova i bez stida. Šetalište je miks karnevala, terapije i reality showa. Ako si drugačiji u ovom ciklusu, ovde si prosječan. Venice je nastao početkom 20. veka kao bojemski projekat i umetnički haos, a danas su cene nekretnina ovde dovoljno visoke da počinju da isteruju i umetnost, i haos,
a boemi su odavno nestali. Šetalište je jedno od najposećenijih mesta Los Angelesa i privlači milione posetilaca godišnje. Posle pustinja, motela i 1000 km, ovde pored okeana u Santa Monici se put tiho završava, barem legendarna ruta 66, ista ona koja počinje na Michigan Avenue u Chicagu, ali o tome ćemo neki drugi put. Iza mene, na samoj granici sa Meksikom, prelepi gradić San Diego na jugu Kalifornije. Ovo je jedan od gradova sa najboljom klimom na svetu, gde je prosječna temperatura oko 22 stepeni. Ovde se nalazi jedna od najvećih američkih mornaričkih baza, a u okolini grada imate na raspolaganju preko 100 km sa plažama. Stari grad San Diego se smatra rodnim mestom Kalifornije i ovde je osnovano prvo špansko naselje 1769. godine. Poznat je po čuvanoj kolonijalnoj arhitekturi, muzejima i tradicionalnoj meksičkoj kuhinji. U San Francisco ulazimo preko mosta dok se grad otvara pred nama. Sunce, voda i zaliv prave savršenu kulisu za prve B-roll kadrova videa o gradu. Ovo nije Golden Gate zbog koga smo došli, ali jeste ulaz u grad. San Francisco nas ne pozdravlja glasno, ne bi se reklo ni da nam nudi dobrodošlicu, pogotovo ne s Alcatrazom u daljini, ali šta je tu je, ovde smo sada. Dok vozimo čuvenim filmskim pejzažima grada i brdovitim ulicama, viđamo taksije koji voze bez vozača. Prolazimo pored piramide Transamerika, napravljene 1972. godine, koja je dole u osnovi četvrtasta zbog stabilnosti i propuštanja svetla ka ulicama. Ovo je vizualni orijentir grada i odatle, dok dajemo prednost tramvajima, dolazimo na spust kroz čuvenu Lombard ulicu. Ekspresno čekiramo sve atrakcije grada i na kraju nam ostaje ona glavna, najveća i najčuvenija. Iza mene čuveni Golden Gate most koji ja najviše pamtim iz filma James Bonda A View to a Kill, ili kako prevede na našem Pogled koji ubije ili tako nešto. Čini mi se Great Jones da biše tu igrao. Fantastičan film. Ovde, na ivici kontinenta, naš put staje. Iza nas su gradovi, pustinje, kanjoni i reke, ispred samo okean. Zapad Amerike se ovde ne završava, samo nestaje u horizontu.